Guys, dito na daming Raptor guys. Ano? Daming Raptor. Oh. Pila talaga to guys. Siguro to. Grupo ng mga Raptors. Raptor Cebu. Mga Raptor Cebu guys. Dami oh. Raptor Cebu. Dito sila ngayon sa Manipis guys. Manipis Raptor Cebu. Dami guys, Suzuki. Dami oh. Ano ba sa baba oh? Raptor, Hilux, Toyota Hilux, Suzuki, Hilux, Toyota. Meron ding Nissan Frontier guys oh. Nissan Frontier. Kaya wala, hindi na yung kasali guys. Dami oh. Puno yung plaza guys. Puno.